I will rise and go to my father and tell him, Father, I have sinned against heaven and against you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will be truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." And they answered him, "We are descendants of Abraham and have never been enslaved to anyone. How can you say you will become free?" Jesus answered them, "Amen, amen, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever, but the son always remains. So if the Son frees you, then you will truly be free. I know that you are descendants of Abraham, but you are trying to kill me because my word has no room among you. I tell you what I have seen in the Father's presence, then do what you have heard from the Father." They answered and said to him, "Our father is Abraham." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do this. You are doing the works of your father." So they said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God, and I'm here. I did not come on my own, but He sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on virtues and vices because this is also part of our discipleship, our maturing into the image and likeness of God. So, yesterday we meditated on the sin of pride or the vice of pride. And as a review, we have listened to this truth. God punishes the secret pride by open sin. He permits the proud to fall into sin in order that he may be humbled and amended. He who has vanquished pride has vanquished all other vices. Kaya aton hambal ang pride, root of all sin. Although money, love of money, part of it because of the neglect of the worship of God, but pride also, the cause of all sins, the root of all vices, mother of all vices. If you have pride in you, then the pride has daughters and granddaughters in you. So take away pride, and all other vices will be reduced or taken away. As one scale in a balance drops as the other rises, so those will be abased in the world to come who exalt themselves in this world. Another point, pride destroys the value of our good works. Love increases the value of our good works and humility. But pride destroys the value of our good works. Namin namin umiubra, pero bugalon ka sa mata sang Diyos, wala siya value. Simple imuubra, humble ka, na ibra mo may pagigugma, pagdayaw sa Diyos, dako ang value or merit sang imo work. Why? Because the proud
had received the reward. So wala ya gin preserve ang ya reward dito sa langit, kundi gin-enjoyan niya diri. So diri pa lang nga nakuha na niya i-reward. So wala na to siya reward. Muna ang obrasang pride ginakawat ya sa aton ng aton reward dito sa langit. Do pareho balas ang cake, ginauna mong icing. Tapos ang mauna mo ng icing, lasay ng iban nga cake ang yamit. Kaya bahay mo siya, ginlain ang imo pamaagi. Sino niya, Father, paano magkaon batchoy? Parang ano? Ako magkaon ko batchoy, ginauna ko anay ang noodles, way ko ga sang soup. Kaya kung unahon mo ang soup, busog ka na. Hindi mo enjoy yan ng batchoy. Sample ko lang, nakadangat ka sa batchoy. Pas batchoy. Pero ina mga analogy, nga kung unahon mo lang, pasugtan mo lang imo kaugalingon, unahon mo tong nami, bilin sa imo kabuhi, lasay na wala na. Kinahanglan una anay magtamat. Kung sa pagkaon may technique kita. Kung sa obra may technique kita. Sa spirituality may technique man kita. Di kung ginuna mo nang imo reward diri, mangayo ka pa to sang reward kay nakuha mo na imo premyo di. That's why ang mga proud, kuha na nila ila premyo. They have already received the reward. Pakita-kita nila ila ubra, ila fasting and abstinence, ambal ni Jesus. They have already received. Good, nag-fast sila. But they have already received the reward. Pakita-kita nila ila almsgiving. Very good, but they have already received the reward. Kung hatag sa imo, batuna. Pero hindi paghanduma. Namunang aton sa spirituality. Di paghanduma nga dayawon ka. Pero kung nihatag sa imo, batuna. Pero kung hindi, di paghanduma. Pride pulls down the structure that justice raises. As a drop of gall spoils the flavor of the most delicious wine. So pride ruins virtue. Teka nami, daw pait siya, gall. So anong gall? Anong gall gani? Abdo, no? Abdo. Hulog mo sa wine, isa lang. Gapait siya. The same sa aton good works. Kung may pride, gapait siya sa taste ng Diyos. It is like a little worm that caused Jonah's ivy to wither. Whatever good a man may have done, if he pride himself upon it, he is utterly destitute. So grabe ang pag-destroy sang pride, sang aton merits, sang aton virtues, sang aton reward of eternal life. Obedience. Balaan natin ng obedience pero obedience does not merely consist in doing what is commanded, but in being ready and willing to do what is commanded. So hindi lang readiness, but willingness. May mga tao nga ready, in fact, ginaobra nila, pero actually hindi sila willing. Wala sang virtue of obedience. Compliance lang, pero wala obedience. Sa aton sa Diyos, primero yung compliance, kay persahon mo ang bata. Simba. Kaya ti bata pa lang, pero sang pagkaon, ginapersa mo. Pero hindi mo papasugtan, hindi magkaon, kaya dugay-dugay masakit na siya, magutuman na. And that's why mga parents, may duty iya. Primero anay, hindi ginapersa mo. Asa sa ulihin nga, mayus na siya sa taste, manamian na siya. Asa sa ulihin nga, siya na lang mismo. The same sa spirituality, pagbabayaan nyo inyo bata, tapos hindi nyo pagpersahon, magsimba, mga muyo. Kaya ang bayida, na ano sila, no? Got text to sila, o naga-Facebook. Tapos mga bataon pa sila, ginapaanad, nag-pray ka di mo ya, wala to siya. Dugay-dugay, yawan ka na. Obedience, nag-start gid man ya sa resistance.
Kaya obedient siya, may disobedient sa aton mo. Ti kung parti sa Dios na budlay gina. Kung parti sa world, hapus na iya sundon kay world mo. Bal ni Jesus, hapus na iya. Pero kung parti sa Dios, budlay. That's why may puwersa gamay. Hindi lang pagpasugtan, kay ginadisiplina. Once nga mayus na sila na namangita. Oh, may bata. Wala siya konsensya, kundi siya kasimba. Wala siya na-train mo sa gamay. Pero trainingan nyo lang bata nyo nga hindi siya mapahamtang kundi siya kasimba once a week. Hindi siya mapahamtang nga na-train siya mo. Ang iya mind, ang iya conscience, delicate, hindi callous. Butig, kag wala siya ginakonsensya, mabutig na siya. Kaysa ang gamay, wala siya gintudluan nga sala na. Wala siya nag-prick sa iya conscience. Ang iya culture, ang iya environment, amo na ang structure, amo na ang lifestyle. Why? Pero bata, bala. Bisan hindi lang sa vices, bisan sa katinluon. Babae, ibla bata sa higko na. Pero bata, trainingon mo sa eksakto sa tinlo, balaan niya. Kina-train. The same sa aton spirituality. Role na asang parents, function na asang parents, balaan yun na, you know better sang sa akon. Pero ang namin ko spiritual analogy. Na kung pabayaan ta lang na, hindi na sila mag-obey sang 10 Commandments, hindi na. Tungod sang gamay, wala sila gin-train. Wala sila gin-discipline. So obedience does not merely consist in doing what is commanded. If you do what is commanded, bata ka infant ka ba lang sa spirituality. Pero kung willing ka to do what is commanded, mature ka na na-develop na ang imo maturity. Many obey, but obey grudgingly. In that case, obedience is not a virtue. Compliance lang imo. So wala ka pa kadangat sa virtue level. Kaya ang virtue may element of willingness and sacrifice. Kung nag-obey ka pa lang, compliance, wala pang virtue sa imo. Because virtue means a firm and permanent disposition to obey. Firm and permanent disposition to obey. So wala pa na. Act pa lang na of obedience, not virtue of obedience. Act, isolated lang. Wala pa yasang permanence. Wala stability nga disposition mo. Ano lang, paabot-abot lang. Pa-tiyempo-tiyempo lang. Na acts lang na panawag. Ay ka-obedient sa ila, no? Act, obedient. Obedient act. Hindi pa man na virtue. Dugay-dugay, lain na utok ya. Hindi na. Pero ang obedient regular na. Honor, okay, make holy the Sabbath day o Sunday. Regular na unless may legitimate reason. Pero kung birthday yung malangga, act lang na. Act of worship na hindi na virtue of worship. Kaya ang virtue may permanence, may regularity. Of course, nag-start kita sa act, di mo mag-start ng virtue, kundi sa one act, and regular act, and repeated acts, and then it becomes virtues sa aton. So, amo nang i-develop sa kabataan, hindi na sa edad. Bisan may edad kita ang soul naton forever. Body talang ga edad. Aton soul wala. Eternal na ang soul. Wala na sang time. Ang ga edad sa aton body. Ang soul tayo wala ga edad. Forever na Wala na sa time. So to say, hindi niya mapatay. Ang edad mapatay ka kahit may birth and death. Ang kalagya wala. Birth lang na. God is infinite. Wala ginhalinan, wala katapusan. Ang body naton finite. May ginhalinan, may katapusan. Resurrect sa palakadlaw. Pero ang aton soul eternal, may ginhalinan siya pero wala katapusan.
Muna kinalain sang Diyos, wala siya sang puno, wala siya sang punta, Diyos na. Si Satan hindi amo na. Si Satan iya hindi infinite, eternal man siya. Pero kay may ginhalinan siya. Kita iya may beginning, may ginhalinan. End ang soul. Ang body iya may beginning, pero may end. That's why mortal ang body, mortal body. Ang virtue na soul, wala na yung end. May beginning siya, wala end. Body lang ng gaedad. That's why ang virtue para sa tanan. Hindi lang para sa bataon, kundi para sa tanan. Kaya ang virtue, iya sa kalag. Abraham was a pattern of obedience when he offered up Isaac. O tigulang na siya. 75 years old. Ginabalan siya sang Diyos, Abraham, mabata asawa mo. Nagkadlaw si Sarah. Sawa ya. Kita ko gid nagkadlaw dito sa tent. Arada sa Bible, kadlaw siya. Yon, namuot siya niya. Bata pa ko ni tigulang na kuya. Doa muna bala. Bata. Next year pagbalik. Balikan ta ka next year. Bata. Well, 75 nag-promise ang Diyos, years old kay Abraham. 100 years old pa ka magbata. 25 years ang hulatay ni Abraham. Wala siya kahulat kag si Sarah. Yan ba pamatain na si Hagar, maid servant ni Sarah. Tinagbata Pero hindi pagbatunon sang Diyos ang bata ni Hagar. Kaya ang balas sang Diyos, hindi niya akon, imo na iya. Nag-intrahan mo, plano ko. Hindi ka kahulat. Nagambal ko mabata ka, tapos way ka nagbata. Hindi ka kahulat, intrahan mo. Amo na tao, intrahan niya bala. Hindi ko na iya, imo na iya. Langgaon ko man na, pero hindi na iya parte sang plano ko. Si Ishmael. Na amo ng mga kaluluhan sa mga Arabo. So pangakig ang Arabo. Nya kami to sang una, kami una. Tihambal sa mga Hudiyo. Lulo nyo man si tatay nyo man si Abraham, lulo nyo man si Abraham. Pero kami ang bearer of promise. Hindi ka mo ya. Outside ako lambo ka mo ya. Bearer of promise kami ya. Amo nang inaway nila religious na kag political. Magululutod na sila Printihanay, kita nyo mga itsura nila pero pareho. Pareho na halin na kay Abraham. Nag-obey si Abraham. Naghinulo-sulo siya. Pag 100 years, nagbata siya. Pagbata niya, pangayo sang Diyos si Isaac. Kag willing si Abraham mag-obey. So isa na lang bilin, isa lang bata niya, kaya naglakat na si Hagar kag si Ishmael. Indala sila sang disyerto sang anghel dito, bilin. Kaya hindi man kagwanta si Hagar kay Sarah. Igwanta, nabati-batian, nagalagapok kaldero. Saan upan ni mahalin ng bayi nga ni man. There's something amo na bla. Duha ka babayi, asawa ni Abraham. May bago gani nga mga gifts si Abraham kay Ishmael. Magainit ulo ni Sarah. Kiti si Isaac. Ano mo? Ano na iya nga palangga mo na iyahaw. Tiki bata ko man ang inanaway sila. Ang bali ni Abraham, ati, sige pahalinon na lang si Hagar. Tapos naglakat si Hagar, yung pabalunan man ni Abraham, nadula sa disyerto. Amo nang lain sang buot sang mga apo ni Hagar, ang mga mga Arabs na naging pabayaan ni lolo Abraham, amon lula. Kami man na sa promised land, maklaim man kami, apo kami ni Abraham mo. Si Abraham to ang ginpromisahan, ti apo kami, bata kami. Hindi amon man na promised land da, amon dang Palestine da, kag mga Israel da, amon na. Nagalinawa da sila. Biblical. Pero ang point ko is, bisan amuna natabo, nag-obey si Abraham. Sino pagid ang obedient? Si Mary and Joseph. And you know the story. Ti kung obedient ka, nabutang diri, tatapon ka sang Dios. Nami, no? Kung obedient ka,
Kag nagsunod ka sa iya, pabalunan niya ka. Diya ka pagpabayan. Kay ginatuman mo ang iya gusto. Pero kung di mo pagtumanon iya gusto, paano matuman plano iya? Bendisyonan niya ka? Hindi matuman plano iya, bendisyonan ka pa. Kung di naglayo ka na gid, kay why ka nag-obey? Bendisyonan bala sang Dios ang imo plano nga disobedient? Amo na bendisyonan niya? Di ka pagbendisyonan. Bendisyonan niya ka, diriya sa pagtuman sang iya plano. That's why kung obedient ang tao, ang pari, bisan budlay, hindi pagpabayaan sang Dios. Muna sa Bible. Kung isa kulang kita sa kabuhi, kay basi may disobedience. Kay wala ginabendisyonan ang plano mo nga kontra sa plano sang Dios. Para mabendisyonan ka, diri ka sa plano ya para bendisyonan ka. Amen. Lord Jesus, in the gospel we heard that the Jews insulted you because you were born of fornication. They knew that Joseph was not really your father, and they boasted that their father is Abraham, and you were not a member of the family of Abraham. But you have accepted the insult and told them it's about love, not really the race. It's about the love. If you were your father, God is your father, you would love me, for I came from my father. Help us to develop this kind of spirituality, not based on race or blood, but based on doing the will of God, obedient to His promise. This we ask through Christ our Lord. Amen.